Especially thanks for Tariq Sahab and Mubashir Sahab and Ayaz Bhai. It's an honor for me to become a member of Karma Group. You do your job very carefully and seriously and importantly, giving a person to good manners. We talk about the food. Some people are claim on this, but I think lot of varieties of food we enjoyed very much. I cannot explain what is the pleasure of the food. I remember I cannot eat the all foods, only the 2-3 kind of things are are especially I eat. So I'm very satisfied about your group's performance. And let's talk about the transport. Transport is also very good on the time, but you did everything. But this is our fault. We didn't come on the time. So sometimes I saw the announcement, they called 4 times, 5 times to people, come on the time. But some people are still sleeping in their rooms, but this is our fault. So I appreciate the group performance and the especially staff and Tariq Sahib and Mubashir Sahib and Ayaz Bhai. They do everything what we want. And let's talk about the khemas in Arafah and also in Mina. There's also very good opportunity for us, and we enjoyed very much. I performed Hajj last alone, and also with groups. But now experience with Karwan Group. Karwan Group is also very kind people. Management is also very good. They do the all best for members. I'm proud of become the member of Karma Group. So now let's speak in Urdu. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तारिक साहब और मुबश्शिर साहब एंड अयाज भाई. इन्होंने सब कुछ हमारे लिए जो अवेलेबल हो सकता था फैसिलिटीज़ दी, और खाने का भी इन्होंने अच्छा इंतज़ाम किया था. बहुत से खाने थे, मैं तो काफ़ी खाने तो मैं सिर्फ देखे मैं उनको चख भी नहीं सकता था, क्योंकि इतने थे कि मैं खा नहीं सकता था. तो 1-2 ही मैंने चूज़ किए थे, वो मैं खाता था. तो मेरे ख्याल में उसमें मुझे पता चला कि कुछ मेंबर्स ने क्लेम किए खाने के बारे में. तो मेरे ख्याल में यू नॉट डू द रॉन्ग थिंग्स. आप लोगों ने अच्छा इंतज़ाम किया था. उसके बावजूद भी अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो आप लोग तो उसमें कुछ नहीं कर सकते. ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी अच्छा था. उसमें ये था कि ट्रांसपोर्ट में आपने टाइम दिया हुआ था, लेकिन ये हमारी गलती है ना कि हमें टाइम पे आना चाहिए. अब मैंने नोटिस किया तो आपने 4-5 दफ़ा अनाउंसमेंट किए, और कुछ मैंने रूम्स में देखा कि लोग सो रहे थे उस वक्त, जब आप मेरा ख्याल 4 दफ़ा अनाउंसमेंट कर चुके थे. तो अब हमें भी चाहिए ना कि हम टाइम पे नीचे पहुंच जाएं. अब मैनेजमेंट तो यही कर सकती है ना कि वो सबका ख्याल रखती है, सिर्फ 1-2 फ़र्द फ़ायद का तो ख्याल नहीं रख सकती. तो इस लिहाज से बिल्कुल बहुत अच्छा कारवां सिस्टम का जो निज़ाम था बहुत अच्छा था. उसके अलावा खैमों का मिना में अरफात में वो भी बहुत अच्छा इंतज़ाम था. खाने का भी बहुत अच्छा था. और इसके अलावा जो है आपने जो टाइम दिया होता है उस पर यह है कि हमारी गलती है कि हम अगर टाइम पे नहीं पहुंचते, क्योंकि आपकी कोशिश होती है कि आप सब मेंबर्स को लेके जाएं. ये नहीं कि मुझे आप ले जाएं और बाकी को छोड़ दें. तो ज़ाहिर है आपने तो सबका वो ख्याल रखना होता है ना. तो इस मामले में मैंने तो बहुत आपको अच्छा पाया. तारिक साहब, मुबश्शिर साहब एक्सपीरियंस्ड हैं, कई दफ़ा आज कर चुके हैं, मुझसे तो कई दफ़ा कर चुके हैं.
کیونکہ پہلے میں نے لاسٹ ٹائم شروع میں جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ حج کیا تھا، پھر اس کے بعد کچھ مختلف گروپس میں تھا تو انہوں نے بھی اچھا پرفارم کیا تھا. اب کارواں گروپ میں میرا پہلا تجربہ تھا اور جس میں بہت مطمئن ہوں، کیونکہ آپ نے اپنی طرف سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کیا ہے، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر پھر بھی کوئی مطمئن نہیں ہے تو وہ اس کی اپنی ذاتی رائے ہے. ٹرانسپورٹ کا نظام بہت اچھا تھا اور کمروں کا بھی اچھا انتظام تھا. آپ لوگ مخلص طریقے سے ہر ایک سے بات کرتے تھے، پوچھتے تھے. حالانکہ جن لوگوں نے آپ کو کمپلینٹس کی ہے ان کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے سنا اور کوشش کی آپ نے، کیونکہ آپ تو ظاہر کچن کا کام تو آپ نہیں سنبھال سکتے نا، تو آپ ان کو کہہ ہی سکتے ہیں. جو ہوٹل مینجمنٹ ہے اس نے ارینج کرنا ہوتا ہے سارا، تو اس میں آپ ان کو ایڈوائس ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. اور جو ان کا مینیو ہوتا ہے اس کے مطابق انہوں نے چلنا ہوتا ہے. میرا حج اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی کی آپ کے تھرو اور اللہ اسے قبول بھی کرے، تو میں تو بہت مطمئن ہوں. اور آج شام کو میری فلائٹ ہوگی، میں چلا جاؤں گا. لیکن آپ کا اس کی جو ہے نا یادیں مجھے ہمیشہ اچھے پازیٹیو انداز میں یاد رہیں گی، اور میں سب کو اچھی یاد میں محفوظ رکھوں گا اور یاد بھی کروں گا. آپ لوگوں کا سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کارواں کا جو گروپ ہے اس کو ارینج کیا تھا، اس کا سسٹم اچھا تھا، سب کچھ بہت اچھا مینیج کیا ہوا ہے. اب ٹرانسپورٹ کی بھی آپ لوگ ظاہر ہے کوشش کر سکتے ہیں نا، محنت کر سکتے ہیں. اب اگر انفرادی طور پہ میں بھی جاؤں گا باہر تو مجھے ٹرانسپورٹ لینے میں کتنی مشکل ہوگی، مجھے یہ بھی سوچنا چاہیے. تو آپ جب انتظام کرتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو کچھ دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے. ہمیں اس چیز کو محسوس کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے.